Hi everyone, my name is Juliana Septianingrum and I'm in the 7th semester now. I am one of the English literature students in UNESA and my last three digit of student numbers is 145. I take the interpreting course and in this video I will do a consecutive interpreting. The source of the video is Indonesian and I will interpret it into English. And the source of the video is about Mr. Prabowo who planned the Indonesian education. Okay, so this is the video. Jadi semua sekolah akan dapat akses kepada guru yang paling baik di bidang-bidang yang sulit. Yang sangat sulit selalu adalah apalagi di gunung-gunung, pulau terpencil. Jangankan itu, saya yakin di pinggir Jakarta ini juga masih banyak sekolah yang tidak punya guru-guru yang menguasai pelajaran-pelajaran yang susah. So all school will have access to the best teachers, especially in difficult subjects. This is particularly important for schools in mountainous areas and remote islands. In fact, even in the outskirts of Jakarta, there are still many schools that lack qualified teachers for challenging subjects. Sekarang dari tempat studio yang terpusat bisa ngajar, bisa diterima oleh 330.000 sekolah. Yang sulit dapat internet, wifi, sekarang sudah ada teknologi sangat murah bisa kita pasang di tiap sekolah, tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan, tapi sudah ada teknologi yang lebih murah. Through a centralized studio, teaching can now be delivered to around 330,000 schools. Many of these schools previously had limited access to internet and Wi-Fi, and today, affordable technology is available and can be installed in every school. Starlink may be still expensive, but there are now more affordable alternatives. Dan saudara-saudara, tahun depan rencananya adalah kita akan tambah 3 layar. Ya, tahun ini kita mampu 1 layar, tahun depan kita akan bagi 3 layar. Berarti di setiap sekolah akan ada 4 ruangan yang punya layar ini. Mudah-mudahan tahun 2007 kita bisa tambah lagi 2 layar lagi. Jadi 6 kelas tiap sekolah bisa punya layar. Next year, we plan to add 3 more screens. This year, we only have 1 screen, and next year, we will add 3 screens. This means each of school will have 4 classrooms equipped with screens. Hopefully, in the following year, 2027, we can add 2 more screens so that 6 classrooms in every school can have access. Jadi semua anak-anak kita mendapat akses kepada pengetahuan yang terbaik, terkini, dengan animasi dan dukungan yang terbaik. Saya dapat laporan dari Mendikdasmen bahwa antusiasme anak-anak sekarang meningkat untuk sekolah. Ya, selain MBG, dia juga pelajarannya juga menarik. Okay. This allows all children to access the best and most up-to-date knowledge, supported by animations and high-quality learning materials. According to reports, students' enthusiasm for schools has increased not only because of free nutritious meals, but also because the lessons are more engaging. Ini saya kira penting karena fokus kita kita harus fokus kepada investasi paling penting bagi rakyat kita, investasi kepada anak-anak kita, sumber daya manusia kita. And our focus must be on the most important investment for our people, which is investment in our children and human resources. Saya juga perhatikan waktu saya keliling, saya cek
Anak-anak kita mungkin karena kurang biaya, dia menghemat kertas. Dia menulis tulisannya sangat kecil. Saya minta ditinjau kembali Menteri Dikdasmen, ya. Saya kira perlu kembali ada pelajaran menulis. Menulis dengan baik. Menulis halus dan menulis, tapi sebetulnya tulisannya harus besar. Ya, Menteri Keuangan kalau perlu kita bagi buku-buku sekolah yang besar-besar, tulisannya harus besar, anak-anak harus dididik nulis besar. Saya khawatir kalau dia nulisnya sangat kecil, ujungnya nanti dia harus pakai kacamata semua. Ini masalah kecil tapi mendasar, ya. Dan saya tergerak karena saya tahu anak ini nggak mau memberatkan orang tuanya. Jadi dia menghemat kertas. Can you imagine? Okay, so I noticed that many children write in very small handwriting to save paper due to lack of funds. And I have asked that handwriting lessons can be strengthened again. Children should be trained to write clearly in a larger handwriting. If necessary, we should provide larger notebooks. I am concerned that if they keep writing too small, they may all need glasses in the future. This may seem like a small issue, but it is a fundamental one. I know that they do this because they don't want to burden their parents. Ya, jadi saudara-saudara, hal-hal seperti ini. Yang terakhir, ini masih dalam konsep rencana. Ada yang mengatakan, ya sekarang ada sekolah rakyat untuk desil 1, 2. Bagaimana untuk desil 3, 4, 5? Ya, mereka tidak miskin ekstrem, tapi mereka juga susah. Mereka harus dapat akses kepada pendidikan yang seperti ini. Sedang saya susun, saya minta Dikti sama Dikdasmen, mungkin dibantu oleh kementerian lain juga, menyusun suatu satgas khusus untuk mempelajari kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Berarti kita mungkin harus bangun 7.000 sekolah terintegrasi ini. Lastly, there are also questions about children who are not extremely poor but still face difficulties. They too must have access to education. We are currently developing a plan to build integrated schools in every district. This means we may need to build around 7,000 integrated schools. Thank you everyone. Bye bye.